آپ آیت کی جو تفسیر کر رہے ہیں، لیکن مرزا جی سر. جونیئر جیل میں جو ہے نا وہ کچھ اور تفسیر کرتا ہے. اچھا. یہ کیا ماجرا کی ہے؟ اچھا مفتی صاحب، پہلے تو مؤدبانہ طریقے سے آپ ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان ہیں، تو آپ ویسے بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں. ہمارے آپ سے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے باوجود ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، عالم دین ہیں آپ. نہیں، اور اختلاف اصل میں اگر ختم آپ کی نبوت کا شان ہی ہے میں نا. کسی نے کوئی آپ سے گستاخی کی تو ہم اس کو دفاع آپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ سے جی اختلاف ہمارا یہی ہے کہ آپ ختم نبوت کے مخالف ہیں اور ہم ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں. یہی اختلاف ہے، اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ اس کا کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر رہے؟ کیا ہاں ایسے نہیں، ہیں؟ مرزا جونیئر جیل میں کب کر رہے ہیں؟ مرزائی کب کر رہے ہیں دفاع؟ وہ تو قادیانیوں کا اچھا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ. مرزا جونیئر جیل میں یہ دیکھیں، سٹیٹمنٹ سن لیں پہلے. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ترجمہ ہے نا، مسلمانوں نے ترجمے قرآن کے غلط کیے ہیں، قادیانیوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے. اور یہی آیت ہے. آپ ذرا سن لیں یہ ذرا سٹیٹمنٹ، پھر اس کے بعد میں آپ کی جی جی. رائے جانتا ہوں کہ آپ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ کیا جناب فرماتے ہیں. یہ ویڈیو قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. ایگڑی اسلام کی خدمت ہے. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ڈوڑا روند مار دو یارا، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو یہ دو نمبری چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ، یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا، اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا. سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ. لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ؟ جی اسٹیٹمنٹ سن لیا آپ نے؟ جی مفتی صاحب میں نے سن لیا، لیکن آپ اگر پورا کلپ چلا دیتے تو آپ کو اس میں اس کا جواب مل جاتا. میں ایک مکمل کر دیتا ہوں کلپ میں انہوں نے آگے کیا کہا ہے، کیونکہ میں نے کلپ بڑے وہ غور سے سنا ہوا ہے. وہ کلپ آپ چلا دیں. میں چلا دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. میں صرف بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں جیسے نے یہ میں نے کہا ہے. چلایا ہے آپ بھی چلا دیں، چلو بات کمپلیٹ ہو جائے. جی ایک سیکنڈ، میں نا کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو چلا دوں کلپ نا. اچھا جی کاظمی بھائی مجھے ذرا اجازت دیجیے، مجھے کفیل بلا رہا ہے، میسیج آ رہا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ہے، میرے بھائی، بہت شکریہ. میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے، جی مجھے جو اشکال تھوڑا سا تھا وہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا. تو قادیانی کافر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ بھی کافر رہیں گے. بے شک رہیں گے، بے شک رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سیکنڈ میں نا اس کو کلپ کو چلا دیتا ہوں. 2 سیکنڈ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خراج تحسین ہے سب سے پہلے جو آپ کام کر رہے ہیں، ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, नहीं वो तो ਉਹਦੇ हम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दोनों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। दोनों बाप बेटे की करते हैं, मिर्जा सीनियर और जूनियर दोनों। ना मुफ्ती साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वाकई जो अली भाई हैं ना, उनका वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, जो आपका अकीदा है। नहीं नहीं, वो अभी आप क्लिप चलाएंगे ना, वो सब क्लियर हो जाएगा, आप क्लियर मैं चला हो जाएगा। मैं अभी चला रहा हूँ जी जी, मैं चला रहा हूँ, एक मिनट। इधर कंट्रोल पकड़ो जी। मैं क्या 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 कहना चाह रहे हैं, क्या करूं, आपको मॉडरेटर बना दूं? जी नहीं नहीं, वो बच्चे को मैं कह रहा था कि एसी का कंट्रोल पकड़ा दो। अच्छा यार, नीचे देखते रहें, अगर कोई बंदा भी मुफ्ती साहब की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, ब्लॉक कर दें पक्का मॉडरेटर। नो टेंशन सब करते हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ नहीं, वो आजकल मैंने ये ना कर रहा हूँ कि कादियानी और मर्दियों की बुराडों के ऊपर जा रहा हूँ, इनके घरों के अंदर घुस रहे हैं हम जी। क्लिप ये फेसबुक सोशल मीडिया जी जी मैं कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। ये फेसबुक सोशल मीडिया यार, इसकी बजाय ये क्यों नहीं कहते कि जी आप ये वाला पढ़ लें, कि इस्लाम की खिदमत है। ये तो इसी तरीके से है कि अगर मोहसिन भट्टी साहब एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि ये दूध जो है वो 2 नंबर है, तो इसके बाद क्या लोगों ने चाय पीना छोड़ देनी है या बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देना है? यार खुदा के लिए, उनके वीलॉग का ये मकसद नहीं है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला दूध जो है ना पिए, खालिस दूध पिए। कुरान का तर्जुमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता, तो आप कैसे ये कहेंगे कि कुरान तर्जुमे से पढ़ना छोड़ दें कि डवड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो। यानी अगर किसी के घर में खाना सही ना बनाओ तो कहना मैं दोबारा रोटी नहीं खानी, ये कहता है। या वो सीधा फोन करता है और जनाब ऑनलाइन जो है कोई फास्ट फूड मंगवा लेता है या जाके ले आता है। खाना पीना तो नहीं आप छोड़ सकते, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जुमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है अगले दिन लाइव सेशन में भी कि आज तक हुआ है कि BBC या CNN की खबरें चल रही हों और उसके जो नीचे पट्टी चल रही होती है जिसमें खबर लिखी हुई होती है, दुनिया के आधे इंसान उसका तर्जुमा कुछ और कर लें और आधे कुछ और कर लें। हैं? स्कैंडल लिखा हो एक पॉलिटिकल लीडर का और उससे दूसरे का समझ लिया जाए, कभी ऐसा हुआ है? कुरान के साथ ऐसे क्यों करते हैं कि जी वो तर्जुमा, आज के इस मॉडर्न दौर में बात कर रहे हैं तर्जुमा, जबकि लिविंग लैंग्वेज है कुरान की अरबी। या तो जुबान मर गई होती ना, दुनिया में चंद लोगों को आती। दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज, लाखों नहीं करोड़ों, और 1.5 करोड़ तो सिर्फ क्रिश्चियंस हैं बाई बर्थ जिनकी जुबान अरबी है। मुसलमान तो आप छोड़ दें करोड़ों में, नॉन मुस्लिम भी 1.5 करोड़ है जिनकी जुबान अरबी है। आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जुमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जुमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। मौलवी भी तर्जुमा ठीक करता है, हाशिए में जाके ना वो अपना लुच शरीफ तल देता है। तर्जुमे में कौन कैसे बदल सकता है? मुझे बताएं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके ऊपर पूरी तौहीद खड़ी हुई है, किस फिरके वाले ने इसका तर्जुमा या अली मदद किया है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद किया है? अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जुमे बदल गए? अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, तर्जुमा नहीं बदला। तर्जुमा तब बदलेगा जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा कोई उल्ट कर दे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के तर्जुमे को ये समझ ले कि शैतान के नाम से शुरू, नहीं, ये कोई नहीं करता। अगर कोई करता है अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई करता है शुरू अल्लाह के नाम से, तीनों ने अल्लाह के नाम से शुरू किया। इस पे मैं बहुत साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं। कुरान के 8 तराजिम, 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा। ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं, पिच खोद रहे हैं, अपनी बारी ले चुके मैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जुमा बदल, कौन सा तर्जुमा बदला है? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जुमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ
ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے وہ نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے۔ سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا، مجھے بتائے، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا، دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا۔ اس لیے آیت پوری تو پڑھے، اس کا اسلوب بتا رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین، تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے۔ سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا، اس کے اوپر سیل لگتی تھی۔ آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے، بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا، وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر تو اس کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں، وہ سیل آپ توڑیں گے، اس کو توڑے بغیر آپ وہ تالا کھول نہیں سکتے۔ تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے۔ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا۔ سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو پیغمبر ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، بخاری کے الفاظ ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں، وہ خاتم النبیین۔ اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں، سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائے وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے۔ پھر بھی اگر وہاں رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے۔ جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محل سیل۔ جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا، اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد،
स्टैंप जिसे कहते हैं, दो माने हो गए, एक सील और एक स्टैंप। अगर स्टैंप भी ले तो डॉक्यूमेंट के एंड पे जब स्टैंप लगती है उसके बाद डॉक्यूमेंट में कोई चीज ऐड करे तो जुर्म होता है। आपने देखा है वो सील कहां जाके लगती है? जहां पे सिग्नेचर की होते हैं, ताकि अगर कोई सिग्नेचर बदलना चाहे तो बदल ना सके, पकड़ा जाए। तो ये दज्जाल पकड़ा गया ना। इसने कहा कि नहीं, इसका मतलब है कि हुजूर इस्लाम मोहरे लगा लगा के ना अपने बाद पैगंबर भेजेंगे और मैं उम्मती नबी हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। इसका कोई दूर दूर तक। अच्छा, लोग कहते हैं जी इनकी बातों का जवाब दें। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है कादियानियों के धोखों के ऊपर, बाकी उन्होंने तो सिर्फ गालियां निकाली हैं जी, वो टॉयलेट में मर गया और फलां जगह मर। खुदा, ये इल्मी बात कर रहे हैं। इस तरह की बातों ने तो उन्हें उनके फासिद नजरियात के ऊपर मुहकम किया है। इल्मी बात करें, हमने इल्मी जवाब दिए। इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे जो लोग चंदे खा रहे हैं खत्म नबूवत के नाम पे, कोई एक वीडियो दिखा दे, मैं दो नहीं कह रहा, एक वीडियो इल्मी जो उनके दलाइल का जवाब दिया हो। जितनी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे वो आलमी मजलिस खत्म नबूवत देवबंदियों की कर रही हो या बरेलवियों की टीएलपी कर रही हो, खत्म नबूवत के नाम पे एंटी कादियानियत, खत्म नबूवत पे बात नहीं करते क्योंकि वहां चिश्ती रसूलुल्लाह, हाय 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 अशरफी रसूलुल्लाह ऐ जख्म थोड़ा चिल्लना है, बार बार चिल्लना है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफी रसूलुल्लाह ਨੂੰ endorse ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ वो खत्म नबूवत ਦਾ ना समझ लो। खत्म नबूवत ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ देना? खुद डाकू है आपके बुजुर्ग खत्म नबूवत। मैं आगे क्लिप इसलिए नहीं चला रहा कि आपके जज्बात मजरू होंगे मुफ्ती साहब, और मैं ये समझता हूँ कि आप साहिब इल्म हैं और मेरे नज़दीक आपकी इज़्ज़त आपके इल्म की वजह से लाजिम है। आगे जो बयान करते हैं उसके अंदर वही जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली बातें हैं वो आ रही हैं। मैं इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्लिप मैंने 11 मिनट का चलाया क्लिप। आई थिंक कि इसके अंदर उन्होंने दजाल भी कहा है इसको, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दजाल को, और साफ साफ हर चीज़ को वाज़े कर दिया। अब इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में कोई डिफरेंट है, तो मुफ्ती साहब आप बताएं अब इसमें क्या गुंजाइश बाकी है? अच्छा, ये है कि बेहतर ये रहेगा कि 2-2 मिनट बात कर लें। अगर इतना लंबा हिसाब साहब होगा तो फिर तो उसूली तौर पे तो आपने जितना टाइम लिया इतना मुझे भी अब दें। जी जी बिल्कुल आप लें सर, मैं खामोश हो जाऊँगा। सिर्फ जो था जी जी एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड रुकिएगा, मैं सिर्फ एक बात कह लूँ उसके बाद मैं आपको देता हूँ। आपका जो बेसिक एतराज़ था आके बड़े मोतबाना तरीके से, वो ये था कि हाँ कि ये जो है वो कह रहा है कि तर्जुमा गलत किया हुआ है। मेरा इतराज़ सुना ही नहीं आपने। जी जी मैंने इधर से क्लिप चलाया, आपने कहा जी नहीं पूरा चलाओ। आपने पूरा चलाने की बजाय 11 मिनट का क्लिप चलाया, पूरा आपने भी नहीं चलाया। मेरा तो इतराज़ अभी सुना ही नहीं। सर मैं चला देता हूँ, आप अगर सुनना चाहेंगे मुझे बड़ा शौक है, मैं चला देता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए रोका है कि आपने अभी तक मेरा इतराज़ सुना नहीं, उसके ऊपर आपने वीडियो झट से चला दी। ये फलसफा नहीं मुझे अभी तक समझ आया। तो अभी आप माइक म्यूट करें तो अभी 15 मिनट मैं भी बोलूँगा, बल्कि 11 मिनट का क्लिप आपने। जी मुफ्ती साहब आप 1 घंटा बोलें सरकार, चले माइक जैसे आपका दिल करता है। ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ, माइक म्यूट करें। अब माइक ना ओपन करिएगा। पहले भी आपके साथ डिबेट हुई थी तो आप बीच में वो कादियानियों की तरह बोल पड़ते हैं तो वो मज़ा नहीं रहता, चस नहीं आती है डिबेट दी। अच्छा, ये सोशल चॉइस साहब से मेरी दूसरी डिबेट है। पहली डिबेट हमारी यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर इन्होंने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को बड़ा बचाने की कोशिश तो की है लेकिन बचा नहीं था। वो सारी कार्रवाई हमने अपलोड कर चुके हैं। अभी भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला ये बाद में अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, सवाल ये था कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी से ये सवाल हुआ कि जनाब कादियानी तर्जमा वाला कुरान बांट रहे हैं, आया वो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। इसके ऊपर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को तकलीफ़ इतनी हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है, उसने ये 11 मिनट का क्लिप तो ये सोशल चॉइस साहब ने चलाया है, वो पता नहीं घंटे भर की शायद वीडियो है। तो उसको इतनी तकलीफ़ हुई, वो कहता क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, दसो तो सही, कुरान का तर्जमा तो कोई बदल ही नहीं सकता। मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं। पहले कहता है मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं कि कुरान का तर्जमा कोई बदल सकता हो, फिर बाद में कहता है कि नहीं तुम्हारे उलमा ने कुरान का तर्जमा गलत किया हुआ है, कादियानियों ने कुरान का तर्जमा सही किया है। तो ये नोट करें जी, इसका जवाब देना है आपने कि पहला सवाल तो ये है कि इसको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई। अगर ये कादियानी नहीं है और कादियानी अकायद और नज़रियात का प्रोमोटर नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी अगर इसका कुछ नहीं लगता,
مرزا مسرور اگر اس کو منتھلی نہیں دیتا تو اس کو جٹ کہنا چاہیے تھا کہ لعنت پاؤ ہے مرزا قادیانی دے قادیانیاں دے ترجمہ قرآن تے، لعنت پاؤ، اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس نے گھنٹے بھر کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس سے ایک سوال کے اوپر کہ دیکھو جی قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بانٹ رہے ہیں لوگ، اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ نوٹ کرتے رہیے گا، میں نے بھی ڈائری کے اوپر نوٹ کر لیا ہے، تو ترتیب سے ان کے جواب دے دیجیے گا۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا یہ جی قرآن کا ترجمہ تو کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا، میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں جو پرچی تھی اس نے اٹھا کے ادھر پھینکی ہے، کہہ رہے ہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں نا اس کو۔ تو ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی قادیانیوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے، مسلمان علماء نے سوائے چند کے وہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے۔ تو ان دو باتوں میں سے یہ جو تضاد والی باتیں ہیں، مرزا قادیانی کی طرح اس نے تضاد کی ہے، تضاد بیانی، کہ مرزا قادیانی بھی ایسے ہی کرتا تھا، ایک لمحے وہ بات کوئی اور کہتا تھا، اگلے لمحے اس کا رد کر دیتا تھا۔ تو یہ تضاد کیوں؟ ان دو باتوں میں سے کون سی سچی ہے، کون سی جھوٹی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اچھا، نمبر 3 کہتا ہے کیا ہم ترجمے والے قرآن پڑھنے چھوڑ دیں؟ مطلب یہ سوال تو یہ ہوا تھا کہ قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ تو بانٹ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان وجہوں سے ہم قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں، مراد تو اس کی یہی ہے نا، کیونکہ سوال تو قادیانیوں کے ترجمے کا ہوا تھا، دوسرے تو کسی ترجمے کا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے ان وجہوں سے جو تم لوچ تل رہے ہو، یہ مولوی لوچ تل رہے ہیں، تو بلا بلا بلا، تو اس وجہ سے کیا ہم قرآن کا ترجمہ ہی چھوڑ دیں؟ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یا آپ نے جواب دینا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ علماء جو ہے نا، یعنی علماء اسلام، یہ رنگ میں اصل میں بھنگ ڈال رہے ہیں، رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں۔ بات آئی تھی قادیانیوں کی، اس کے اوپر اتنا سیکھ پا ہوا ہے کہ وہ چڑھ دوڑا ہے مسلمان علماء کے اوپر، اور وہ پھر آگے کوئی اپنی ایک اور 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، وہ علماء کا دھوکہ، پتہ نہیں 8 ترجمے، تو اس کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ وہ تو علماء اسلام کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ بابوں کا خدائی کوئی اور، کتاباں دا کوئی اور۔ تو یہ بھی جواب دیجئے گا کہ علماء سے اس کو اتنا بغض اور اناد کیوں ہے؟ صرف قادیانیوں کا دفاع کرنے کے لیے، قادیانیوں کے ترجموں کا دفاع کرنے کے لیے۔ ہاں جی، اگلا سوال یہ ہے، وہ تو میں نے کر دیا ہے، چلو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے اور تمہارے علماء نے ترجمہ غلط کیا۔ یہ اس سوال کا جواب دینا ہے آپ نے۔ یہ 5 نمبر سوال ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہوتا ہے جی، قادیانیوں نے ترجمہ یہ کیا ہے نبیوں کی مہر، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس کا آپ حوالہ دیں گے مجھے کہ قادیانیوں نے یہ ترجمہ کہاں پہ کیا ہے، جبکہ روحانی خزائن، یعنی جس کو میں شیطانی خزائن کہتا ہوں، تو شیطانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 431 ہے۔ مرزا قادیانی 21ویں آیت یہ لکھتا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ تو مرزا کا جونیئر جیل میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی قادیانی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نبیوں کی مہر، اور وہ ترجمہ ٹھیک ہے، جبکہ مرزا قادیانی ترجمہ یہ کر رہا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا، اور یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے گپ ماری ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے۔ اس نے تو مرزا قادیانی کو بھی نہیں چھوڑا بھائی، کہانی کرا دی، یا اس کو بھی کہانی کرا دی، حالانکہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ ترجمہ یہ کر ہی نہیں رہا نبیوں کی مہر، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟
کیونکہ یہ براڈ تو ابھی آپ چلا کے بیٹھے تھے نا، تو دفاع کرنے کے لیے تو جواب آپ نے دینا ہے۔ مرزا جونیئر جیل میں تو ہمارے ٹائے چڑھتا ہی نہیں ہے، تو نہیں تو یہ سارے سوال ہم اس سے کرتے، وہ تو ہتھ ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے امی مارتی ہے، مناظرہ نہیں کرنا۔ اگلی بات یہ ہے، اگلا سوال نمبر 7 کہتا ہے لفظی طور پہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اس کا ثبوت دینا ہے کون سی لغت سے اس نے یہ ترجمہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ آیا یہ لسان العرب سے لیا ہے، تاج العروض سے لیا ہے، قاموس المحیط سے لیا ہے، قاموس العظم سے لیا ہے، المنجد سے لیا ہے، قاموس جدید سے لیا ہے، یا کہاں سے لیا ہے، یا گھر میں بیٹھ کے اس نے یہ ترجمہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے حوالہ دینا ہے۔ اگلا 8واں میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے لفظی ترجمے دیکھے جاتے ہیں، یعنی جو لغت کے اندر لکھے ہوتے ہیں وہ ترجمے دیکھے جاتے ہیں؟ یہی تو قادیانی کہتے ہیں، یہی تو قادیانیوں سے ہماری جنگ ہے کہ دیکھو جی قرآن کے لغت کے ترجمے نہیں دیکھے جاتے بلکہ اس کا شرعی ترجمہ دیکھا جاتا ہے کہ شرعی ترجمہ کیا ہے۔ اصل میں مفہوم، لفظ کے مفہوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جو کہ نہ ہی تو قادیانیوں کو پتہ ہے اور نہ ہی مرزیوں کو اس کی خبر ہے، کیونکہ یہ علم کے بھی دشمن ہے اور کتاب کے بھی دشمن ہے۔ نہ ہی قادیانی علم منطق سے واقف ہیں اور نہ ہی مرزئی علم منطق سے واقف ہیں۔ تو یہ علم منطق کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لفظ کے مفہوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مفہوم لغوی ہوتا ہے، ایک مفہوم اصطلاحی ہوتا ہے، ایک مفہوم شرعی ہوتا ہے۔ مفہوم لغوی وہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی میں نے لغات ابھی نام لیے تھے، تاج العروض، قاموس، المنجد وغیرہ، ان کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم لغوی، جس کو عام لفظوں میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔ اگلا ہوتا ہے مفہوم اصطلاحی، کہ کوئی ایک جو کوئی جماعت ہے یا ایک گروہ ہے وہ اس لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دے۔ ایک ہوتا ہے مفہوم شرعی، کہ نہ ہی لغت کو دیکھا جاتا ہے نہ ہی اصطلاح کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ شارع نے یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجمہ اور مفہوم اس لفظ کا ہمیں سمجھایا ہے نا، تو وہ مراد ہوگا۔ اب اس کی ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں، جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کے 3 ترجمے ہیں، ایک اس کا مفہوم لغوی ہے، ایک مفہوم اصطلاحی ہے، ایک مفہوم شرعی ہے۔ مفہوم لغوی تو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں اس کے مفہوم لغوی ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہے دعا کرنا، ایک ترجمہ ہے کوشش کرنا، ایک اس کا ترجمہ ہے لپکنا، ایک ترجمہ ہے دوڑنا، تو چلو اتنے ہی بڑے ہیں۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے جی میں نے تو لغت کے اندر دیکھا ہے اس کا لغوی ترجمہ لکھا ہوا تھا دوڑنا، تو لہٰذا میں مناظرے سے دوڑ گیا ہوں تو میں نے صلاۃ کے حکم کے اوپر عمل کر لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ایک ہوتا ہے اس صلاۃ کا ترجمہ اصطلاحی، مفہوم اصطلاحی۔ کوئی فار ایگزامپل کوئی ایک ٹافی بناتا ہے، اس ٹافی کا نام صلاۃ رکھ دیتا ہے، صلاح۔ کوئی تسبیح بنائے، اس تسبیح کا نام صلاح رکھ دے۔ کوئی ایک مشروب ہے تو اس کا نام کوئی بندہ رکھ دے صلاح، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صلاح کا اصطلاحی مفہوم ہے، ایک گروہ نے اس لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب بچتا ہے مفہوم شرعی، کہ صلاۃ کا نہ ہی تو لغوی ترجمہ ہوگا نہ ہی اصطلاحی ہوگا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو مفہوم شرعی کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کا وہ والا ترجمہ ہوگا، نہ کہ لغوی اور لغت میں لکھا ہوا ہے جی، یہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے پورے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا، مفہوم ہر لفظ کے مفہوم
शरई मुराद होंगे, ना कि मफहूम में इस्तिलाही और ना ही मफहूम में लुगवी। तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी की तरह यही कह रहा है जिन्हें लुगवी, वो ख़ातम का मतलब होता है मोहर। तो भाई ख़ातम का जहाँ पे मोहर लिखा हुआ है वहाँ और भी तर्जुमे बड़े लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों ने लुगत से साबित करना है, ठीक है, और फिर शरीयत की किताब से भी साबित करना है ना, मफहूम में शरई भी आपने साबित खुद ही करना है। जबकि 1400 साल से तो यही चलता आ रहा था कि ख़ातमुन नबीयीन का मतलब है आखिरी नबी, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी हैं। लुगत की किताबों में भी लिखा है। अभी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह मैं लुगात खोल खोल के आपको दिखाऊंगा कि अहले लुगात ने इसका तर्जुमा क्या लिया है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि ना ही आप लोग इल्म को मानते हैं, ना ही बाबे को मानते हैं, ना ही किताब को मानते हैं। घर में बैठ के इन दो मिर्ज़ों ने शरीयत को बनाया है, समझ आई कि नहीं? इन सिर्फ दो मिर्ज़ों ने, इसके अलावा 1400 साल 15वीं सदी लगी है, आज तक किसी ने ये तर्जुमे और मफहूम नहीं किए जो इन दो मिर्ज़ों ने किए हैं, जो दीन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली आखिरी बात जो 9वीं बात है वो ये है, 9वां सवाल कह रहे हैं जी मैंने सबसे ज़्यादा कादियानियत का रद्द किया है। मैं सोशल चॉइस साहब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उसकी एनी वन एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आप मेरे साथ टाइम सेट कर लीजिएगा। तो जो रद्द कादियानियत के ऊपर एक वीडियो के ऊपर आपने हाथ रखना है, उस पे बैठ के हम दोनों डिबेट करेंगे, मुफस्सल डिबेट, और फिर उसका जायज़ा लेंगे कि इसने कितना रद्द किया और कैसा रद्द किया है। जबकि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी तो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अभी ये ही देख लें, ये वाली वीडियो, वो कह रहा है कादियान, उससे सवाल हुआ कि कादियानियों का तर्जुमा पढ़ना चाहिए कि नहीं, वो उसके ऊपर चीखो पुकार उसने शुरू कर दी है, घंटे भर की उसने वीडियो लॉन्च कर दी है। हाँ जी, नहीं जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी, कादियानियों ने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, मुसलमान उलमा ने तर्जुमे गलत किए हैं। हाँ जी, तो उस वो तो दिफा, वो कहते हैं कादियानियों को यहूद नसारा से बदतर तो ना कहो ना, कादियानियों की भी अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत के दिन, हैं? वो तो हर जगह दिफा करता है कादियानियों का, आज तक हमने तो नहीं देखा। तो मैं वो बहुत जनाब मुझे इश्तियाक इस चीज़ का बढ़ गया है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने भी कादियानियों का रद्द किया है किसी वीडियो में। वो तो कहता है मैंने बड़ा किया रद्द। तो जिन उलमा ने एक कादियानियत का रद्द किया था, वो कहता है ये तो डाकू थे, चोर थे, यूं थे, वो थे, इन्होंने तो कख भी नहीं किया थे, मैं ही असल च किया है सब कुछ। तो चलें जी, अब इन 9 सवालों के तरतीब के साथ आप जवाब दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का हमारे सामने रखा और हमें ये आपने मौका दिया कि हम इसको 1 बाय 1 बता सकें। जी, मैं अपनी स्क्रीन बड़ी करके तर्जुमे दिखाता हूँ आपको। जी मुफ्ती साहब, ये डिफरेंट उलमाए इकराम के तराजिम आपके सामने मैं पेश करने अच्छा, लगा हूँ, माजरत एक मैं एक आपकी करके। बात काट रहा हूँ, माजरत ज़रा माजरत इसकी मैं कबल अज़ वक़्त कर लूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने एक तरतीब कायम रखी है ना, मेहरबानी करिएगा, तरतीब अगर कायम रखेंगे तो सुनने देखने वालों को भी जो है ना वो उनके इश्कालात दूर हो जाएंगे और आप लोगों का भी पता चल जाएगा कि आप लोग इनके जवाबात क्या देते हैं। तो अभी तो तर्जुमों की तो बात नहीं, अभी तो पहला सवाल ये था कि कादियानी तर्जमे वाला कुरान बांट रहे हैं, ये सवाल हुआ था, इसके ऊपर इतना सीख पा वो क्यों हुआ है और इतनी घंटे भर की उसने वीडियो ना, ये था सवाल पहला। जी जी जी, चलें, वो मैंने असल में दूसरा लिखा था क्योंकि नहीं, पहले आपने ये जिक्र किया। मेहरबानी तरतीब कायम रखें। चले, मैं उसको नंबर 1 कर लेता हूँ। चले, मैं ऐसा है, मैं आपको याद, मैं ना एक सवाल का जवाब आप जवाब दे देंगे ना, फिर मैं आपको याद करा दूंगा कि दूसरा सवाल ये है। जी
یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جو سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہوا تھا، سوال یہ ہوا تھا کہ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں اس لیے ترجمے والے قرآن کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ سوال تھا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں تو اس سے یہ بات کس نے لے لی کہ ترجمے والا قرآن کسی کا بھی پڑھنا چھوڑ دیں؟ جیسے انہوں نے مثال دی کہ اگر ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے کہ آج کل دودھ خالص نہیں مل رہا مارکیٹ سے، تو اس سے کوئی یہ عقیدہ کیسے اخذ کر لیتا ہے کہ آپ دودھ پینا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ، غلط بیانی۔ میں دوبارہ چلا دیتا ہوں سر، نہیں، ایک منٹ رکے نا، پہلے میری بات، میں کلپ چلا دوں؟ آپ نا گھنٹے بھر کی وہ چلائیں گے، پہلے سن تو لیں، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال دیکھیں، یہ ہوا ہے کہ قادیانیوں کا ترجمے والا قرآن بانٹ رہا ہے، اب وہ پڑھیں کہ نہیں، اس کے اوپر وہ سیکھوا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب سوال تو قادیانیوں کا ہوا ہے، کسی اور کے ترجمے کا تو نہیں نا ہوا، سوشل چوائس۔ ایک منٹ دیکھیں مفتی صاحب، میں ٹو بی آنیسٹ ود یو، شروع کے اندر جو سوال ہوا نا میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، ایک منٹ سنیں تو، پہلے میرے ساتھ آپ ٹاکنگ کریں۔ ایک سوال قادیانیوں کے ترجمے کا ہوا تھا کہ نہیں؟ سوال کا آپ اینگل پہلے سوال سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ مجھے روکیں گے، اگر آپ روکنا چاہ رہے ہیں مجھے، کوئی بات نہیں، میں آپ کی اسٹیٹمنٹ، کوئی بات نہیں سر، آپ روک لیں، ویڈیو بعد میں روک لیں، کوئی بات نہیں، ویڈیو بعد میں چلائیے گا، پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھے مرزا جونیئر کی اس ویڈیو سے۔ جی میں یہ سمجھا ہوں اس ویڈیو سے کہ سوال یہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، استاد محترم کو، کہ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں اس لیے ترجمے والا قرآن نہ پڑھا جائے۔ اچھا، نہ پڑھا، کوئی بھی قرآن نہ پڑھا جائے، رک جائیں، یعنی قرآن نہ پڑھا جائے، یہ سوال ہوا ہے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے۔ ایک منٹ، یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے، یہ کہا ہے؟ یہ سن لیں جی، ایک منٹ میں چلاتا ہوں، ایک منٹ قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں، یہ فیس بک سوشل میڈیا۔ جی یہ دیکھیں، میں نے آپ نے کلپ چلایا ہے، آپ نے کہا کلپ آپ نے چلانا ہے، میں سوال دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سر یہ دیکھیں، آپ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی آنکھ کا دھوکہ نہیں، کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو ویڈیو پہ دکھا دیتا ہوں سر، میں اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہا، ڈائریکٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پیج سے آپ کو ڈائریکٹ دکھا دیتا ہوں۔ جی سنائیں، کوئی بات۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ آج تو الحمدللہ ہمارے جو اشکالات ہیں نا سب کے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ بالکل سر یہ دیکھیں، یہ میرا دوسرا موبائل ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آفیشیل چینل ہے، یہ ویڈیو ہے، اس کا نام ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، میں یہ چلانے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ پلے ہو گیا۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں، یہ فیس بک سوشل میڈیا۔ یار اس کی بڑا یہ جی ایک منٹ، اب قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں، قادیانی قرآن دیکھیں مفتی صاحب پلیز، آپ دیکھیں آپ نے اصول طے کیا تھا، آپ نے بولا، میں ایک لفظ نہیں بولا بیچ میں، اب میں نے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا، میرا خیال ہے جو آپ نے سمجھا ہے وہ سوال ٹھیک آپ نے نہیں سمجھا۔ سوال ہے قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے ترجمے کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھیں، یہ سوال ہے سر۔ اچھا ایک منٹ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن کو اس لیے نہ پڑھیں کیونکہ قادیانی بھی ترجمے والا قرآن بانٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک منٹ سنیں جی، چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ 9 سوال کدھر گئے آپ کے؟ وہ جو 9 نہیں، وہ 13 14 سوال تھے، ان کے تو جواب دے دوں میں۔ سنے تو دیکھیں، سوال ہی قادیانی ترجمے کا ہو رہا ہے، اس کا جواب 2 لفظوں میں تو یہ بنتا تھا کہ دیکھو جی قادیانیوں کا ترجمے والا قرآن نہیں یہ پڑھنا، تو دوسرے علماء دا پڑھ لو۔ وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے علماء نے ترجمہ غلط کیا ہے، قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے آپ کا، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، کو ترجمے دکھاتا ہوں میں آپ کو، آپ کو اعلیٰ حضرت کا میں ترجمہ، آپ کو میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھاتا ہوں، آپ اس میں سے پھر میں آپ کو آگے آپ کو خاتم بھی ثابت کروں گا، ساری چیزیں آپ مفتی صاحب اگر موقع دیں گے نا تو بڑی مزیدار گفتگو ہوگی۔ یہ ٹھیک ہو گیا، پہلے جو یہ سوال کے اندر آپ گپ مار رہے ہیں نا، یہ اس کو تو پہلے حل کر لینا۔ سر گپ نہیں مار رہا، ویڈیو دکھا رہا ہوں سرکار، پھر سن لیں، یہ لیں پھر سن لیں، سنا لیں۔
100 दफा भी सुनाएंगे ना, बात तो वही रहनी है ना, बात तो वही रहनी है, 100 दफा भी सर बात वही तो मैं सरकार वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कोई मुफ्ती मसला साहब। नहीं, देखिए चला लें, शौक देखिए जी, पूरा चलें चलें, नीचे 66 लोग बैठे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है इंजीनियर या मुफ्ती मुबश्शिर साहब। अगर आपको जो अगर सवाल की जो मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं कहता हूँ 100 दफा लिख दें नीचे, बात वही रहनी लिख दें। जी 1 मिनट सर, ये देखें, ये तो नहीं ना, बात तो उस बंदे की है जिसने बात की है, आप उसके सवाल का दोबारा सुन लें। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। ये फेसबुक अच्छा, ये वीडियो ये वीडियो कितनी देर की है, जरा टाइमिंग इसकी टोटल बताइएगा। जी ये 45 मिनट 52 सेकंड की वीडियो है सर। 45 मिनट इन्होंने इस चीज के दिफा के ऊपर लगाए हैं कि कादियानियों का सवाल ये हुआ है कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान बांट रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो वो वाज़े तौर पे कहते हैं कादियानियों का तर्जुमा कुरान जो है ना बिल्कुल ठीक है, मुसलमान उलमा ने तर्जुमा कुरान गलत किया है। तो 45 मिनट उन्होंने इस चीज के ऊपर लगा दिए। देखिए 45 मिनट इसके ऊपर नहीं लगाई, तो आपका फहम है। 45 मिनट उन्होंने इसके ऊपर लगाए कि कुरान पढ़ने की अहमियत क्या है। अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई ये पूरा क्लिप चलाएं, तो आपने वो 11 मिनट सर मैं पूरा अल्लाह की कसम मैं पूरा चला दूंगा, आप सुन नहीं सकेंगे, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आना है। मुफ्ती साहब अहमद रजा खान बरेलवी साहब का यहाँ पर ऑपरेशन हो जा रहा है रूहानी। कोई बात नहीं, हम तो मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी से इससे बड़ी बड़ी बातें सुन चुके हैं, कोई मसला नहीं है। हमने फतावा रिजविया और सना सनाबिल खोल दी ना, तो मुफ्ती साहब आपको जवाब देना मुश्किल हो जाना है। बात ये है कि मिर्जा मैंने पहले भी कादियानियों के तर्जुमे कुरान के ऊपर 45 मिनट लगा दिए हैं। आप कह यार ये मुफ्ती साहब जवाब लेने नहीं आए, ये सिर्फ लड़ने आए हैं, ठीक है। ये इन्होंने 9 सवाल पहले रखे हैं सामने, आप फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, जवाब ले नहीं रहे। मर्दई काशफ साहब 1 मिनट। ओए यार बात सुनो मुफ्ती, ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, तुमने जवाब लेने की हिम्मत है तो जवाब लो ना, और जवाब लो ना, जवाब लो, जवाब क्यों नहीं लेते? मर्दई काशफ साहब जवाब लो, बीच में टोका है तुम्हें, तुम जितनी देर बोलते रहे तुम्हें किसी ने टोका है, अब जवाब लो। अच्छा ये भी आप सब हजरात ने देख लिया कि मर्जियों का ये वारदात है, यही तरीका कादियानियों का भी यही तरीका है। सर आपको किसी ने टोका नहीं है जब आप बोल रहे थे, आपको रिकॉर्ड किया मुफ्ती होने की वजह से कि आपकी बात सुनी गई है, आपकी बात सुनी गई है, सो तो करें रिकॉर्डिंग, आपको पता लगे आप जवाब नहीं लेते हैं, आप लुकमा देते हैं, बीच में बोलते हैं, आपको तो किसी ने। मुफ्ती साहब रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों तरफ से, जिस तरह से हमारे बड़े करीबी दोस्त हमाद चीमा के साथ रिकॉर्डिंग अपलोड हुई है ना, ये इंशाल्लाह ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, ये हमाद चीमा के चैनल से मैं अपलोड करवाऊंगा अब, ताकि आपको ना वहाँ से भी इंशाल्लाह मिलेगी। और यही जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला कोशिश करके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऑफिशियल पेज पे भी लगवा देंगे, आप टेंशन ना लें। रिकॉर्डिंग का हमें कोई जोम नहीं है, रिकॉर्डिंग पूरी है इंशाल्लाह। हाँ कादियानी भी यही अब जवाब ले लें, वो जवाब ले लें, बात नहीं करने देते। जवाब सर बात क्या आपकी सुनी है ना, बात कैसे बात करने दें आपको, सुनी तो है। ये आप देखें, अच्छा यकीन करें, मैं ये देखें मुफ्ती साहब ये देखें मुफ्ती साहब, ये पैड के ऊपर हर चीज मैंने लिखी हुई है, आपने क्या क्या बात की है, मैंने ये हर चीज लिखी हुई है, ये देखें, ये हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी वो जो शरा और इस्तिलाह मानी और शरा हर चीज मेरे पास मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी। मैंने एक का जवाब देना है, और आपने माशाल्लाह 13 सवाल किए हैं, 13 सवाल मैंने 13 के 13 लिखे हैं, मुझे एक एक करके जवाब देने दें, आपने बहुत टाइम दिया। एक बात मुझे करने दें, बाद में आप बोल लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मुतबाना बैठा हूँ आपके सामने सर, एक बात करने दें मुझे। अच्छा मैं ये कह रहा था कादियानियों का भी यही तरीका है, वारदात होता है कि 2 बंदों के दरमियान जब गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो तीसरा कादियानी कोई मुरब्बी बीच में बोल पड़ता है, तो वो ही काम मर्ज़ई भी कर रहे हैं। सारी दुनिया ने देख लिया है कि एक मर्ज़ई के साथ मैं जब बात कर रहा हूँ तो दूसरा मर्ज़ई भी बीच में बोल पड़ा है। तो बहरहाल ये चीज़ मैं ऑन दी रिकॉर्ड लाना चाह रहा था। आगे बात करिए जी, जवाब दीजिए पहले सवाल। जी पहले सवाल का तो आपको सवाल ही क्लियर नहीं था, आपको सवाल ही क्लियर नहीं था, तो मैंने वो सवाल आपको क्लियर कर दिया। मेरा ख्याल है सवाल नीचे सुनने वाले भी दोबारा सुन लें जी। पहले सवाल का जवाब मुफ्ती साहब को दोबारा दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है और इंशाअल्लाह ताला हमाद चीमा के चैनल से अपलोड होगी है। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए
कुरान तर्जुमे से ना पढ़ें, ये फेसबुक सोशल मीडिया। ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی بات کا پہلا جواب ہو گیا. جو آپ اس کا فہم بیان کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کا قرآن نہ پڑھیں ترجمے والا، یہ کوئی لفظ نہیں اس میں بولے گا. اس میں بولا گیا ہے کہ بھئی قادیانی کیونکہ قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا چھوڑ دیں کسی کا بھی. یہ ہے اصل فہم اس سوال کا، جس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے 45 منٹ لگائے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. یہ ہیں وہ 45 منٹ جو لگے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں چاہوں گا کہ ویڈیو یہ سارے جا کے دیکھیں، سب کو یہ کلیئر ہو جائے گا. ویڈیو کا ٹائٹل بھی میں نے بیان کر دیا، نیچے میں لنک بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. دوسرا سوال، ترجمہ غلط ہے نہیں مسلمانوں کے بیشتر. دوسرا سوال تھا ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے، انہوں نے صحیح کیا ہے اور مسلمانوں نے غلط کیا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں ریپیٹ کر بتائیں جی، ریپیٹ کر دیں، ریپیٹ کریں جی، بسم اللہ. اچھا، یہ دوسرا سوال کرنے سے پہلے سوال کے جواب کے اوپر میں تھوڑی سی جرا کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک سوال ہوا ہے کہ قادیانی بازار کے اندر یا باہر کہیں وہ ترجمے والا قرآن بانٹ رہے ہیں، تو آیا وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ سائل کا مراد اور منشا ہی جب یہ ہے، وہ اصل میں پوچھنے یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں. دو ٹوک اس کا جواب بنتا ہے جی نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ آگے پورے 45 منٹ یہ کہہ رہے ہیں جی. مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو ہے، واضح طور پہ آگے جا کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے مسلمانوں نے ترجمہ قرآن غلط کیا، قادیانیوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. چلیں جی، یہ تو بہرحال جیرا ہو گئی پہلے آپ کے سوال کے جواب کے اوپر. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے تو اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، یہ تضاد کیوں کہ پہلے کہتا ہے جی کوئی ترجمہ غلط کر ہی نہیں سکتا، پھر کہتا ہے جی نہیں تمہارے علماء نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے، قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے. تو یہ تضاد کیوں؟ یہ ہے سوال. جی وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت اہل زبان عربی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. یا تو یہ ہو نا کہ قرآن سے عربی یا دنیا سے عربی ناپید ہو چکی ہو اور لوگ صرف ترجمے پر ہی توکل کر رہے ہوں، جیسے کہ عبرانی زبان آج کے دور میں نہیں بولی جاتی، اس لیے عبرانی زبان کے بولنے والے نیٹو موجود نہیں. تو اب جو بھی ترجمہ کرے گا وہ شاید کہ غلط کر دے گا. لیکن اگر اہل زبان اس دنیا میں موجود ہیں تو اگر کوئی غلط بھی ترجمہ کر دے گا اپنی طرف سے بفرض محال اگر وہ کر بھی دیتا ہے، پھر بھی وہ پکڑا جائے گا جیسے کہ پکڑا گیا. وہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے. میں چلا دیتا ہوں، دوبارہ سن لیں. مفتی صاحب بھولا نہ کریں. اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں، اسلام کی خدمت ہے. یہ تو یہ دیکھیں، اب پہلا جواب ہی انہوں نے یہ دیا، آپ والا جو آپ چاہ رہے تھے وہ دے دیا کہ یار اس کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ نہ پڑھو وہ دوسرا پڑھ لو، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پڑھنا ہی چھوڑ دو. تو اس کا مطلب ہے اس جواب سے کہ جو سوال کا فہم میں سمجھ رہا ہوں اور نیچے بیٹھی آڈینس سمجھ رہی، آپ اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جواب میں یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات کا دوسرا جواب. اب کیونکہ آپ مجھے روک رہے ہیں تو میرے پاس اس لائیو کے اوپر ایک ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ میں 2-2 منٹ کا ٹائمر لگا سکتا ہوں ہر بندے کے اوپر. اگر آپ چاہیں تو میں 2-2 منٹ کا ٹائمر لگا دیتا ہوں، ہم ٹائمر سے بات کر لیتے ہیں. خود ہی ٹائمر ہوگا، آپ کا مائک میوٹ ہو جائے گا، میرا چالو ہو جائے گا. ایسا میں کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ جی جو آپ کی خوشی. کتنے 2 منٹ چاہتے ہیں کہ 5 منٹ؟ کتنے منٹ چاہیے آپ کو مفتی صاحب؟ میں اتنا منٹ آپ کو دیتا ہوں. جتنی آپ کی خوشی ہے جناب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ براڈ آپ کی جی آپ کو کتنے سر آپ کی براڈ ہے. یہ دیکھیں مفتی صاحب، آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں. یہ جناب یہ بیٹھے، یہ دیکھیں ہماری محبت آپ سے. یہ دیکھیں ہماری محبت دیکھیں سر، یہ محبت دیکھیں سر. یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں سر، ہم آپ کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں. یہ دیکھیں آپ، ہاں ٹھیک ہے نا سر. اچھا اس تو میں آپ کو دوسرے جواب کا میں نے آپ کو جواب دیا. میں نے جیرا کرنی ہے تو وہ مجھے اجازت ہے سر. آپ اگر ایک ایک کر کے سوال کرتے نا تو میں اس پہ آپ کو جرا کا موقع دیتا. آپ جرا کر لیں. دوسرا آپ نے جو جواب دیا اس کے اوپر جیرا بھی تو کرنی ہے نا. اب میں نے اجازت ہے. جی میں آپ کریں جی، جرا کریں. جی مائک میوٹ کریں. جی مائک میوٹ ہے، کر لو. جیرا کے لیے جی جیرا کے لیے آپ کو کتنے منٹ چاہیے؟ میں اتنے کا ٹائمر لگا دیتا ہوں. مجھے پتہ نہیں، ابھی گفتگو کا کوئی پتہ نہیں چلتا. 3 منٹ سے سٹارٹ، 3 منٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. اگر زیادہ چاہیے ہوں گے میں زیادہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ٹائمر سے پتہ لگتا رہے نا. میں 3 منٹ کا ٹائم.
आप मैं 3 मिनट का, माइक तो म्यूट करें। मैं सर 3 मिनट का टाइमर चला दूँ ना, ये देखें स्टार्ट टाइमर हो गया, ठीक है, ये शो टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले काशिफ भाई की बात है, काशिफ भाई आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो मैं रोल आउट कर दूंगा, आपको मैं आगे कर दूंगा। काशिफ भाई कुछ कहना चाहते हैं तो माइक अनम्यूट करें, अगर नहीं तो मैं मुफ्ती साहब को मौका दूंगा, क्योंकि 2 नंबर उनकी पोजीशन है, मेरी 3 नंबर है। चलें मैं 5 तक गिनता हूँ, अगर आपका जवाब ना आया तो मैं समझूंगा कि आप चाह रहे हैं कि मैं उनको दे दूँ। 1 2 3 4 5। काशिफ भाई आपने नहीं बोला, मैं आपको आगे कर रहा हूँ, ठीक है। लें जी मुफ्ती साहब, कोई नहीं बोल सकता, सिर्फ आप अनम्यूट करें और बिस्मिल्लाह करें, आपका टाइमर ऊपर स्टार्ट हो गया 3 मिनट का। यार ये क्या ड्रामे रचाया है तुमने सोशल में? ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, मैं तो मुफ्ती साहब तानू भी दे माइक म्यूट ना, माइक ते म्यूट कर यार, की हो गया यार। जी मैं कर रहे हैं। हेलो भाई काशिफ मरज़ई की तो बीच में बात ही नहीं है, तुमने उसको भी बीच में वो कर दिया, यही कादियानी करते हैं यार। मैंने बंद कर दिया ना, वादा करके मुनाफिक की एक अलामत हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, वादा करके मुकरेगा। अभी आपने वादा किया कि भाई ये टाइमर शैमर ड्रामे जो कर रहे हो तुम, इसलिए है कि कोई बीच में नहीं बोल पाएगा, फिर भी बोल पड़े हो ना। अब वो बीच में काशिफ मरज़ई को भी ले आए हो, ये क्या ड्रामे लचा रहे हो भाई? वाह भाई वाह, वाह भाई मरज़इयत छा गई है भाई दजल बयानी दे विच है। अच्छा जी, अहले ज़ुबान जो समझे हैं ते अहले ज़ुबान कुरान जड़ा वे तर्जुमे अहले ज़ुबान करते ने पे, केड़ा तर्जुमा जी अहले ज़ुबान ने किया है जी? वो भी सानू कोई 2-4 विखाया जी, अज पहली बार किसी मरज़ई को सुने हैं जी। अहले ज़ुबान जड़े अरबी मौजूद ने ते वो जड़े तर्जुमे करते हैं पे, उन्होंने केड़े तर्जुमे किए ने जी? तर्जमे ते अजमियाँ ने करने ने, अरबियाँ ने तो नहीं करने। तर्जमे की ज़रूरत अजमी को है, गैर अरबी को है, ना कि अहले ज़ुबान को। कहता है अहले ज़ुबान मौजूद ने ते वो तर्जमे जानते हैं, ते वो तो उदों भी मौजूद सन। जेड़ा मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहता कुरान खुद पढ़ो खुद समझो, वो अगर अहले ज़ुबान को समझ में आने वाला होता कुरान, तो अल्लाह एक मैदान के अंदर सब अरबियों को इकट्ठा करता और कहता ये लो कुरान पकड़ो और खुद पढ़ो खुद समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ज़रूरत ना रहती, नबी की ज़रूरत ना रहती। हजूर अलैहिस्सलाम ने 23 साल लगा के कुरान समझाया है। आप कह रहे हैं नहीं वो अहले ज़बान है, लुगत लुगत, यही तो कादियान, यही तो मौजू है आज का कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कादियानियत का फॉलोवर है और कादियानी अकायद और नज़रियात का प्रमोटर है। जो कादियानियों का ड्रामा था वो ही मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का ड्रामा है। फ़र्क क्या है तुम दोनों में? इस बाप बेटे में फ़र्क भी तो बताइए ना, यही तो मौजू है हमारा। कमाल हो गई है। वो भाई जो मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो ही मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कर रहा है और उसकी पार्टी कर रही है। जो कादियानी करते हैं वो आज की मरज़ई कर रहे हैं। यही तो पूछा था मैं भाई कि इसका फ़र्क क्या है तुम दोनों में? फ़र्क नहीं तुमने बताया कि भाई ये फ़र्क है कि वो कादियानियां दे नक डिंगे ने ते तुहाडे सीधे ने, यह फ़र्क है। या मिर्ज़ा कादियानी वड्डी पग बंदा सी ते मिर्ज़ा जूनियर छोटी बंदा है, यह फ़र्क होएगा शायद। चलो मुफ्ती साहब आपके दिल की भड़ास निकली है, थोड़ा सा और टाइम दे दूं? और चल बात भी तो करो ना, उन्हें सारे मरज़ई ते कादियानी मरासी भी बन गए हो यार, जवाब ही ते दिया करो। साहब ताडे दिल दी भड़ास निकली है कि सर असी होर सुनने लई मरासी ही बन गए, जवाब ही दे रहा जे कि नहीं दे रहा? जवाब ही दे बोला यार। जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। हेलो, या वो सीधा फोन करता है और जनाब ऑनलाइन जो है कोई फास्ट फूड मंगवा लेता है या जाके ले आता है। खाना पीना तो नहीं आप छोड़ सकते, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जुमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है अगले दिन लाइव सेशन में भी कि आज तक हुआ है कि BBC या CNN की खबरें चल रही हो और उसके जो नीचे पट्टी चल रही होती है जिसमें खबर लिखी हुई होती है, दुनिया के आधे इंसान उसका तर्जुमा कुछ और कर ले और आधे कुछ और कर ले। स्कैंडल लिखा हो एक पॉलिटिकल लीडर का और उससे दूसरे का समझ लिया जाए, कभी ऐसा हुआ है? कुरान के साथ ऐसे क्यों करते हैं कि वो तर्जुमा आज किस मॉडर्न दौर में बात कर रहे हैं तर्जुमा, जबकि लिविंग लैंग्वेज है कुरान की अरबी।
या तो जुबान मर गई होती ना, दुनिया में चंद लोगों को आती। दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज, लाखों नहीं करोड़ों, और सरकार 1.5 करोड़ तो सिर्फ क्रिश्चियंस है बाई बर्थ जिनकी जुबान अरबी है। मुसलमान तो आप छोड़ दें करोड़ों में, नॉन मुस्लिम भी 1.5 करोड़ है जिनकी जुबान अरबी है। आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। मौलवी भी तर्जमा ठीक करता है, हाशिए में जाके ना वो अपना लुट शरीफ तल देता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है? मुझे बताए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके ऊपर पूरी तौहीद खड़ी हुई है, किस फिरके वाले ने इसका तर्जमा या अली मदद किया है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद की है? अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, तर्जुमा नहीं बदला। तर्जुमा तब बदलेगा जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा कोई उल्ट कर दे और बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम के तर्जुमे को ये समझ ले कि शैतान के नाम से शुरू। नहीं, ये कोई नहीं करता। अगर कोई करता है अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई करता है शुरू अल्लाह के नाम से, तीनों ने अल्लाह के नाम से शुरू किया। इस पे मैं बहुत साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं। कुरान के 8 तराजिम, 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा। ये बेसिकली रंग में भंग डाल रहे हैं, पिच खोद रहे हैं, अपनी बारी ले चुके हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चांदे के उलमा के। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें? लोगों ने अगर कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जुमा बदल देंगे। खातमुन नबीयीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक किया। अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युह ने इसका तर्जुमा बिल मफहूम कर दिया। सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले बिल मफहूम तर्जुमा ये दुरुस्त है, तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जुमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, और उसके आगे उन्होंने खुद इसका जो एक्सप्लेनेशन वही लुच तला कि रसूलुल्लाह के बाद जितने उम्मती नबी आएंगे वो नबी इस्लाम की मोहर से आएंगे। सरकार ये बताने के लिए कुरान की आयत नाज़िल कर रहा था, मुझे बताए। अस्तगफिरुल्लाह व तूबू इलैह, ये तो कुरान की आयत में फिट नहीं बैठता। दूर दूर तक कुरान को भी नहीं पता कि इसमें से ये मतलब कोई निकालेगा। इसलिए आयत पूरी तो पढ़े, उसका उसलूब बता रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं है? ये इसलिए जरूरत पड़ी लॉजिकली कि सिलसिले नबूवत को खत्म करने के लिए ये चीज जरूरी थी कि नबी इस्लाम का कोई बेटा जवानी की उम्र को ना पहुंचे। वरना तो लोग इतराज करते हैं कि अगर इब्राहिम का बेटा भी पैगंबर, इब्राहिम का पोता भी पैगंबर, इब्राहिम का पड़पोता भी पैगंबर, यूसुफ केड़े कम्मे ला बिन याकूब बिन इस 45 मिनट दी वीडियो बैक देखें नहीं मैं सिर्फ आपको जो सवाल दा जवाब दे हो है, मैं सवाल दा जवाब देता है सरकार जुबान वाला ਇਹਦਾ जवाब ਦਿਓ भला। अच्छा, मैं पहले ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜੁਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜੁਮਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਅਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। सर अहले जुबान वाली जड़ी सर देखियो जवाब मैं दिता है, ਤੁਹਾਨੂੰ अगर समझ नहीं आ मैं समझा देना सर। ਲੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਲੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜੇ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਓਏ ਪਾਗਲਾ। मुफ्ती साहब देखो, मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया। ओए ਉਹਨੇ बड़े बड़े दावे ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ देखो ना, अल्लाह अकबर सर ना करो। ਉਹ ਆਂਦਾ सर प्लीज, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਕੁਨ ਫਾਇਆ ਕੂਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ।
ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਫਰੌਨ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਅਸ਼ਰਫ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਪ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਅਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਛੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਚੁਆਇਸ ਬਵੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ जी मुफ्ती साहब अनम्यूट करें, 5 मिनट है आपके पास, बोलने जितना बोलना नहीं। और नहीं और मेरे को इतना टाइम नहीं होए की है, तू गप्पा मारनियां ने, तू 9 सवाल पूछे ने मैनू, तुसी जवाब बारी-बारी नहीं देंदे ना। और सोशल एक मिनट यार, मैं तद ही फिर चला देती है, तू अपने टाइम ते तो वीडियो चला दे चंगा, तू कब बड़े यार, कमाल हो। सर जवाब ते वही है ना जिहदे बारे जवाब ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਾਫੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੂਵਤ का मिर्जा जूनियर कहता है कि कादियानिया ने तर्जमा किया है नबूवत की मोहर तर्जमा किया है, कोई हवाला। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, आप मुझे इजाजत दें, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट मैं ये टाइमर बंद कर दूँ क्योंकि आपने सवाल कर दिया है। जी मैं तो हाँ जी भाई आ जाए जी मैंने ये शो टाइम बंद कर दिया। हुणे वेखो जरा गौर नाल, तुहाडी मेहरबानी, अगर तुसी मैनूं इजाजत दिओ ते हाँ भी स्क्रीन वड्डी हो जा। मैं तुहानूं सारे तराजम विखावांगा इंशाअल्लाह, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਓਏ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕਰੀਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਆਇਤ ਖਾਤਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੂਰਨ ਔਰ ਫੱਕੀ ਖਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਤਮ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ। रुको तो सही ना ਇਹ ਵੇਖੋ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 431 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਕੇ 21ਵੀਂ ਆਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀयीन नजर आ रहा जे, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀयों का। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਬੀयों की मोहर। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫੱਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੱਕੀ ਔਰ ਚੂਰਨ ਖਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਮਿੰਟ, ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਰਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤਰਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਫਸੀਰ ਚ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर च कम पाया है, तर्जुमे में नहीं है, तफसीर में है ना। और ये वैसे भी आप उनका कुरान नहीं दिखा रहे, आप रूहानी खजाइन दिखा रहे हैं, असी कम पाया है, ये आप रूहानी खजाइन दिखा रहे हैं ना, ये उनका कुरान, ये वो तर्जुमे वाला कुरान ये है कादियानियों का। एक मिनट, असी कम पाया है। देखो मुफ्ती साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜੁਮੇ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜਿਲਦ 3, ਐਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਫਾ 431 ਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ 431। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜੋ। ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਨੱਸਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ। ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਚ ਆਇਆ ਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਵਾਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਈਆਂ।